welcome any inquiry, even if that's against us. I think message is clear that we are Nalchuk हमारी जगह है. Jail brought me closer to realities. मैं जेल में देखा कि आप प्रो इंडिया हो या एंटी इंडिया हो, कहीं ना कहीं we end up being in jail. महबूबा जी के लिए है, और there's lot of liking जो हम भी रैलीज में देखते जब हम जाते हैं, तो उनके स्टांस पे हम लोग को लाइक तो करते हैं. नाराज़ है कई लोग, बट अपने लोगों से इंसान माफ़ी भी मांग सकता है कहीं ना. श्रीनगर में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट जैसे दिख रहा है तो 29 कैंडिडेट्स, बट ये लग रहा है कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है. पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और अपनी पार्टी है. इन तीन में सबसे जो गरीब उम्मीदवार हैं वो वहीदुर रहमान पर्रा हैं, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन है, पार्लियामेंट में बहुत सारा पैसा चाहिए. कैसे मैनेज करते हैं? हम लोग वर्करों के थ्रू, पार्टी के थ्रू कोशिश कर रहे हैं. जो हमारे दोस्त हैं वो भाग दौड़ कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे जो हमारी रैलीज भी है, हम कोई बड़ा इवेंट नहीं कर पा रहे, कोई बड़ा शो नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें पैसे की ज़रूरत होती है. आपको टेंट वाले को देना, कुर्सी वाले को देना. हमने छोटी छोटी रूम मीटिंग्स की है, गांव जाते हैं, घर जाते हैं. उससे ये है कि आप चाय पानी जहाँ भी रुकेंगे उधर पियेंगे, और घर में ही जाते हैं. किसी को बुलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. कभी कभार कोई रैली होगी महीने में एक, तो वैसे कर लेते हैं. कोशिश ये है कि एक पार्टी का पैगाम, वो जो महबूबा जी का स्टांस है, उनकी आवाज़ है, वो लोगों तक पहुँचे, उनके घर पे पहुँचे. और क्योंकि यहाँ बहुत सफोकेशन रही है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोजेक्ट ऑफ हीलिंग फॉर अस. वी आर ट्राइंग टू हील पीपल थ्रू आवर मैसेजिंग, थ्रू आवर कन्वर्सेशंस, रादर देन वो जो पॉलिटिकल कैंपेन है कि लोगों को बुलाओ, उठा के जुलूस करो, रैलीज करो. उसमें पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, रिसोर्सेज भी उतने हमारे पास है नहीं. बट कोशिश ये है कि आवाज़ पहुँचे लोगों के दरवाज़ों तक, और वही आवाज़ फिर बाकी ऐवानों में भी पहुँचे. आपके एक अपोनेंट अगर रूहुल्ला हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कुछ दिन पहले तक ही वॉज कंसिडर्ड पीडीपीज मैन इन नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिकॉज वो यूनिटी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे थे. इवन ओपनली उन्होंने स्टेज पे भी, जब उमर अब्दुल्ला साहब बैठे थे, तो उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया अपनी पार्टी को. सो हाउ डिफ़िकल्ट वुड बी इट फॉर यू टू अपोज हिम पब्लिकली? पीडीपी का जो सारी मैसेजिंग है इस इलेक्शन में, हम तो किसी के खिलाफ ही नहीं बोल रहे हैं. हम तो उनके खिलाफ नहीं बोल रहे जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं. ये पार्टी हमारे खिलाफ इलेक्शन भी लड़ रही है, हम तो उनके खिलाफ भी नहीं बोलते. हमारा गर्ज ये है कि हम कश्मीर की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, नौजवान की बात करेंगे, हुकूक की बात करेंगे, और जो चीज़ें हमसे छीनी गई उनकी बात करेंगे, और जो उम्मीद कश्मीर में कम है. वी वॉन्ट टू रिक्लेम दैट होप in the people of Kashmir. There's a lot of stress, anxiety in the people of Kashmir. So we are trying to rebuild hope. Inshallah. हमें लगता है कि नौजवानों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ रुझान है, और जो महबूबा जी का स्टांस है उस पर भी लोग काफ़ी कदर करते हैं हमें ग्राउंड पे. हम कोशिश करेंगे कि अलायंस हो ना हो, यूनिटी हो. जो आपस में इतनी पार्टियाँ मिल रही है पीडीपी को हराने के लिए, हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों तक ही पहुँचने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, लोगों तक पहुँच के ही लोगों से ही मैंडेट लें. योर अनदर अपोनेंट अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर साहब, ही इज़ बीइंग कॉल्ड स्टीज बॉय, और आप रूरल बैकग्राउंड से हैं. सो कैसा लग रहा है आपको कि हाउ यू कैन गार्नर द सपोर्ट ऑफ यूथ फ्रॉम द सिटी? अगर आप देखिए ना रैलीज में, नौजवान सिर्फ पीडीपी के साथ ही Amazing, है, yes. हर जगह ही. तो सिटी का हो, गांव का हो, शहर का हो, पैसे वाला हो, गरीब कैंडिडेट हो, गर्ज ये है कि आपकी आवाज़ कौन रखता है, कौन बात करता है. Right. अगर मैं पुलवामा का रह के पुलवामा की बात न करूँ, तो लोग तो सुनेंगे जो उनकी बात करेगा. हमारी बिल्कुल क्लैरिटी है that we want to talk about the rights of people, about the issues of people, about the core problems that we are facing, about special status, about main issues. तो उस हिसाब से पीडीपी का जो पैगाम है वही हमारा मंशूर है, और हमारी आवाज़ ही इस वक्त कौम के लिए भी मंशूर है. चाहते हैं लोगों में ये डर ख़त्म हो, उनको लगे जमहूरियत में हम ब्रीथ कर सकते हैं, खुली हवा में, खुले माहौल में, दे कैन ब्रीथ. स्टेइंग विद अपनी पार्टी, एक और सवाल अपनी पार्टी को लेके. अपनी पार्टी ने रेकअप किया है फेक एनकाउंटर्स, जैसा होम मिनिस्टर को बार बार कोट कर रहे हैं, और अब वो डिमांड कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की. इंडिकेशन ये है, इशारा आपकी तरफ है, पीडीपी की तरफ, आई मीन टू से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ. हाउ आर यू लुकिंग एट Welcome any accountability on any encounter, any stage managed encounter. Let government of Jammu Kashmir, government of India hold inquiries on every encounter. उसमें कोई problem बट यू बी इन द गवर्नमेंट, डू यू I'm कंसीड saying टू अगर होम आपको लगता मिनिस्टर्स? है कि वो जो लोग हैं ना, जो अपनी है नहीं है,
पार्टीज बनी है 5 अगस्त के बाद, वो तो हमारे साथ हिस्सा थे उन चीज़ों में, बट ठीक है, उस पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी. अगर किसी को लगता है कहीं गलतियाँ हुई हैं, लेट देम फाइल अ कंप्लेंट and go for an inquiry. We will welcome any inquiry even if that's against us. लाल चौक में आपकी यूथ रैली करना, अभी तक लाल चौक कुछ और सिग्निफाई करता था, कुछ और वहाँ पे सिंबलिज्म होता था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मेन स्ट्रीम यूथ आइकन और यूथ लीडर वहाँ पे यूथ को इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा कर रहा था. व्हाट मैसेज डिड यू वांट टू कन्वे? मैसेज इज क्लियर दैट वी आर हियर टू स्टे, और हम लोग इधर ही हैं. ये जगह, ज़मीन, यहाँ के राइट्स, यहाँ के हुकूक, यहाँ के लोग, उन पे हक रखते हैं. लाल चौक हमारी जगह है, और ठीक है, टूरिस्ट आएंगे, फ़ोटो उठाएंगे, इवेंट्स होंगे 5 अगस्त के बाद, काफ़ी चीज़ें. ये जगह सिम्बॉलिक रही है, वो सब चीज़ें जायज़ है, लेकिन वी रिलेट टू दिस प्लेस, सेंटिमेंटल वैल्यू है, और हम अपनी आवाज़ लाल चौक के घंटाघर से लोगों को देना चाहते हैं. गिव आवर बेस्ट, वी आर नॉट क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ, बट लोगों की बात करने में किसी को कोई हर्जा भी नहीं होना चाहिए. आप बार बार रेफरेंडम की बात करेंगे, दिस इलेक्शन इज़ नॉट फॉर ड्रेन्स, बंड्स एंड ऑल दैट, दिस इज़ फॉर द पीपल स्पीक. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या कोई रिस्क नहीं ले रहे? मान लीजिए आप कामयाब नहीं हो पाते हैं, वोंट इट बी आइज कि लोग रेफरेंडम दे रहे हैं बीजेपी के हक में कि उन्होंने जो किया सही किया? नहीं, ऐसी बात नहीं. देखिए, हमने वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला ही नहीं. Our context is very simple. In the rest of country, you go and vote and say people, let's seek mandate of people. यहाँ लिमिटेड सी यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशंस है, लेकिन कर्ज ये है कि मैं तो लोगों को दावत देता हूँ पहले कि वोट डालिए. मासिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, नौजवान वोट डालने चाहिए, जो बाइकआउट करते हैं वो वोट डालना चाहिए. हम तो चाहते हैं लोगों का इलेक्शन बने, पार्टीज़ का ना बने, NCPDP का ना बने. राइट. पूरा लोगों का ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. People should come out, they should vote with their feet today. That's why I'm saying, they're using those vocabularies that come out and vote, choose, decide. वो जो 5 साल आप रोते रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं, मौका जिस दिन उठना है नींद से उस दिन उठिए. आप बार बार बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, बट यू आर वेरी साइलेंट एज ए पार्टी. मैं कह रहा हूँ, इंडिविजुअली नहीं. यू आर वेरी साइलेंट ऑन कांग्रेस ने भी तो अच्छा खासा डैमेज किया है कश्मीर कॉज को. की सारी शुरुआत तो कांग्रेस से हुई है, बीजेपी ने भी गलतियाँ की इसमें, बट गर्ज ये है कि हम ही आई थिंक व्हेन इट कम्स टू नेशनल पार्टीज एवरीबडी हैज़ द सेम रॉड फॉर अस, दे डील अस विद सिमिलर वेज. बट इस वक्त क्योंकि नैरेटिव ऐसा है मुल्क में कि जो रूल करता है, जो पावर में है, आपको उसके खिलाफ बात करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, और जो इमीडिएट ज़ख्म है वो अभी रीसेंट है चीज़ें, तो अभी मुद्दे उस पर ही बात कर रहे हैं. बाकी हिस्टोरिकली तो सबको पता है कांग्रेस ने भी कश्मीर में कि एक जो इमेज बनी है. मेरा आखिरी सवाल, मुझे पता है आपको एंगेजमेंट्स बहुत सारी हैं, आपकी जो इमेज बनी थी वो यूथ रोल मॉडल के तौर पे बनी थी, यूथ आइकन के तौर पे बनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली यू लैंडेड अप इन जेल. So how is that going to impact the psyche of the youth of Kashmir? Jail brought me closer to realities. Jail, detention, confinements, और वो जो अरेस्ट्स होते हैं उससे आप लोगों के ज़्यादा नज़दीक जाते हैं. उन लोगों के जो जेलों में है, जो नौजवान वहाँ हैं, जिनको लोग भूल चुके हैं, it brings you more closer to the pain. There's a lot of trauma, a lot of pain. और काफ़ी लोगों ने, बहुत नौजवानों ने अपना वक्त ज़िंदगियाँ दी है. वजह जो भी है, हमारा गर्ज ये है कि यहाँ के नौजवान पैदाइशी स्टोन पेल्टर थोड़ी है, कोई पैदाइशी कोई OGW थोड़ी बनता है, पैदाइशी कोई मिलिटेंट थोड़ी बनता है. हम जैसे बच्चे हैं, हम जैसे स्कूलों में उठे बने, बट सर्कमस्टेंसेस ने हमारे साथ कुछ ऐसा धोखा किया है कि हमारे मासूम बच्चे इस वक्त जेलों में हैं, कब्रों में हैं, केसों में हैं, FIRs में हैं. प्रोफाइलिंग कर करके हम उनको, कोई OGW, कोई मिलिटेंट, कोई इखवानी के नाम पे मरता रहता है. तो गर्ज ये है कि उससे आपको तकाजा होता है कि यहाँ का नौजवान कहाँ पे है और जो इमोशंस है वो कहाँ पे है. तो हम तो जेन्युइनली चाहते हैं कि इल्ज़ाम तराशी के बिना, सियासत के बिना, कि कश्मीर के नौजवान को थोड़ी सी उम्मीद मिले, होप मिले, और उसको ये लगे कि मतलब ये जो एंजाइटी है, होपलेसनेस है, they should not feel like there is no future. We are trying our level best
کہ اس پین کو سمجھ کے نہ صرف اس الیکشن میں وی ہیل پیپل, وی ہیل them, but we also give them a message that things are possible, we can change them, اور ڈیموکریٹکلی ہی ہر چیز کا فقدان ہو سکتا ہے. About those youth who want to believe in the idea of the India, ہاں obviously those, وہ جب وحید صاحب کو دیکھ رہے ہیں, ہاں there's no doubt, آپ کی نیشنلٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, but still you landed up in jail. I think that is what the story of every Kashmiri is, کہ ہم جو بھی چیز کریں, میں نے جیل میں دیکھا کہ آپ پرو انڈیا ہو یا اینٹی انڈیا ہو, کہیں نہ کہیں وی اینڈ اپ بینگ ان جیل. But that's also when your patience, your resilience is being tested. So I think George Fernandez was arrested. Everybody was arrested. BJP کے جو نیتا Vajpayee was detained at some time. There are a lot of people. Congress کے Nehru was arrested. Everybody. So یہاں پہ بھی you have a history of jails and detention. Jails are not. Jail is also school. It gives you a lot of clarity. جو چیز آپ باہر کبھی سیکھ ہی نہیں سکتے, سمجھ ہی نہیں سکتے. جیسے اس سے پہلے مجھے کوئی بولتا نوجوان کہ مجھے تھانے میں ہیوملیٹ کیا, پکڑا, اریسٹ کیا, تو ہمیں لگتا تھا نہیں یہاں سسٹم ہے ایک. اندر آپ جاتے ہو تو آپ اس پروسیس کو سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, ان پہ کیا بیت رہی ہے, ان کی فیملیز پہ کیا ہوتا ہے, کورٹس میں کیا ہوتا ہے, کرمنل پروسیڈنگس میں کیا ہوتا ہے, پروسیکیوشن کیسے چلتا ہے, کرمنل جسٹس سسٹم کہاں پہ ہے, وکیل کیا کرتے ہیں. تو میرے خیال میں مطلب انسان فیل تو ہوتا ہے, ہرٹ بھی ہوتا ہے. بہت لوگوں کو سوال بھی ہے کہ ہم جس پروسیس میں ہیں, ہم ہندوستان کے ساتھ چلے, آئین کے ساتھ چلے, ڈیموکریسی کے ساتھ چلے, اس کے بعد بھی ہمیں جیل بھرا. کسی اسٹون بلڈر اور مجھ میں کوئی زیادہ فرق نہیں کیا سرکار نے, بٹ اس سے تھوڑا ہمارا حوصلہ ٹوٹے گا. ہم تو وی آر دیئر ٹو اسٹے, ویل ٹرائی آور بیسٹ. جب آپ پارلیمنٹ پہنچ جاتے ہیں, اگر آپ یہاں سے جیت کے جاتے ہیں, تو سب سے پہلے کیا آپ کا وہاں پہ پریورٹی کیا رہے گی آپ کی؟ کہ جو ہمارے مسئلے ہیں, جو خدشے ہیں لوگوں کے یہاں پہ, انسیکیورٹیز ہیں. 5th اگست از ناٹ مطلب کلوجر نہیں ہوا کسی پرابلم کا, کمپلیکس ہوگی چیزیں. تو ان ساری چیزوں پہ وی وانٹ آئی تھنک پیپل آف کشمیر وانٹ این ایشورنس فرام دا پارلیمنٹ آف انڈیا, پیپل آف انڈیا, اباؤٹ آور فیوچر, that what is going to be the future of this place in coming times. So I think it's not about just 35A special status, 370. There are problems much bigger than that. There's a lot of anxiety, fear in the people of Kashmir. اور جو لوگ یہاں پہ کئی سالوں سے ویٹ کر رہے ہیں, ان کو امید نہیں مل رہی ہے کہیں سے. میرے خیال میں the people of India are the core to the whole solutions in this country. ہم کوشش کریں گے کہ وہاں دل بدلے جائے. یہ لوگ ہمیں دل دماغ بدلنے آتے ہیں, مجھے لگتا ہے ان کے دل دماغ بدلنے کی ضرورت ہے, جیتنے کی بھی ضرورت ہے, اور اویئرنیس کی ضرورت ہے پوری کنٹری میں اباؤٹ کشمیر. وی آر اے اسمال پلیس, مسلم میجورٹی پلیس, جس نے آپٹ کیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, آئیڈیا آف انڈیا. تو پھر ہم پہ ہی سوال ہوئے تب سے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ میرے ساتھ کیا ہوا, سب کے ساتھ ہی کیا ہو رہا ہے. ہم کوشش کریں گے یہ پیغام لوگوں تک پہنچے ملک میں, اور ان کو یہ بتایا جائے کہ کشمیر کا نوجوان بڑی امید میں ہے, اور ان کے خلاف جیسے آپ کے بچے ہیں, ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے خلاف ان کو اپنی زندگی بتانے کا ایک پورا موقع ملنا چاہیے. جو کیسز ہیں نوجوانوں کے خلاف وہ ختم ہونے چاہیے. جو ہماری آئیڈینٹی کے ایشوز ہیں, لینگویج کے, زبان کے, ریسورسز کے, ان پہ ہمارے حق ہونے چاہیے. جو ہمارے رائٹس کے ایشو ہے, بیسک فنڈامنٹل رائٹس, وہ ہمیں نہیں ملتے. الیکشن 10 سال سے نہیں ہوئی, اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے یہاں پہ. وی ہیڈ اے کانسٹیٹیوشن, we are a municipality today. It's a transition from 70 years where Kashmir has reached. I think everything we will speak about from core issues to the real issue بھی یہاں کنفرنٹ کرتے ہیں. بجلی کی بل 3-3, 4-4 ہزار ایک غریب گھر میں آتی ہے. ہم لوگ انڈس واٹر ٹریٹی میں 50,000 کروڑ کا کم ویلیو دیتے ہیں پوری کنٹری کو. تو آئی تھنک کشمیر کی بجلی فری ہونی چاہیے. اسی طریقے میں یہاں کا جو ٹورزم ہے, اس میں لوکلس کا اسٹیک زیادہ بڑھنا چاہیے. یہاں کے ریسورس پہ ہمارا حق ہونا چاہیے. اسی طریقے میں جو ہماری شناخت کے ایشوز بن رہے ہیں, جو لوگوں کو خدشے ہے ڈیموگرافی چینج کے, ڈیلیمیٹیشن کے بعد جو چیزیں ہوئی, ول ٹرائی آور لیول بیسٹ ٹو ایڈریس دیز ایشوز. اینڈ اسپیسیفکلی 5th اگست کا جو ڈیسیجن ہوا, اس میں لوگوں کی کنسنٹ کہاں ہے, ان چیزوں پہ ہم مطلب نہ صرف سوال پوچھیں گے بلکہ ان پہ لیگلی آلسو ول ٹرائی آور لیول بیسٹ ٹو پٹ اٹ ان دا پارلیمنٹ آف انڈیا. لاسٹ کوشچن, محبوبہ مفتی جی پیر پنچال میں ہیں, کافی سپورٹ دکھ رہا ہے, واز دس ایکسپیکٹڈ؟ انڈر کرنٹ تو محبوبہ جی کے لیے ہے, اور دیر از لاٹ آف لائکنگ. جو ہم بھی ریلیز میں دیکھتے جب ہم جاتے ہیں, تو ان کے سٹانس پہ ان لوگوں کو لائک تو کرتے ہیں. ناراض ہیں کئی لوگ, بٹ اپنے لوگوں سے انسان معافی بھی مانگ سکتا ہے. کہیں نہ کہیں کشمیر میں, جموں میں لوگوں کو یہ پتہ ہے
کہ اس جماعت کے ساتھ ہی جو ان کے جذبات جڑے ہیں، خاص کر پیر پنچال میں یا ایون چناب خطے میں یا کشمیر ویلی میں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی بات کوئی کرنے والا ہے نہیں سوائے محبت جی. تو اگر کوئی واحد لیڈر ہے پچھلے اتنے 5 سالوں میں جس نے یہاں پر who has stood and talked about, it's one man. So I think یہاں پہ پورے حمام میں باقی جتنے لوگ تھے they all like they saved their parties or saved themselves or they some of them made their new parties. تو لیکن نہ لوگ بات کسی نے کی، دلی کی ہی بات کرتے ہیں اور دلی کو بھی پتہ ہے کہ ہماری بات کرتے ہیں. آئی تھنک وہ جو کشمیر کی بات کوئی کرے، چاہے ہمیں نقصان ہوا ہو، چاہے لوگ ناراض ہوئے ہو، بٹ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہماری بات یہی جماعت کرتی ہے اور محبوب جی اس میں فور فرنٹ ہے. تو اس میں تو اف یو سی دیر از اونلی ون مین ان کشمیر ٹوڈے، اٹس ہر. ریسٹ آر آل وہ تو مطلب کہنے کے لیے باتیں ہیں نا، دے کی ناٹ اسپیک اپ، دے کی ناٹ اسپیک فار دیم سیلوز. اور محبوبہ جی کی جو لڑائی ہے وہ آپ کی لڑائی ہے، جوان کی لڑائی ہے، یہاں کے حقوق کی لڑائی ہے، وہ ان لوگوں کی لڑائی ہے جو اس کے خلاف ہے، جو اس کی پارٹی توڑ رہے ہیں، وہ ان کے بچوں کی لڑائی لڑ رہی ہے، جو ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں ہمارے خلاف، وہ ان کے حقوق کے لیے لڑتی ہے. ہم جو لوگ جیل گئے، ہم نے جو سختی دیکھی، کس لیے؟ ہم بھی بچا سکتے ہیں خود کو. آپ کو نہیں پتا سب سے بڑے چور ڈاکو کون ہیں؟ سب سے بڑی سی بی آئی کی فائلز، ای ڈی کی فائلز، ٹیررزم کی فائلز، ملیٹنسی کی فائلز، سب کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کی ہے. سرکار کے سائٹ ہینڈ بیٹھنے سے کیا کوئی دھل جاتا ہے؟ سرکار کو بھی پتہ ہے. لیکن اگر ہم لوگ برداشت کرتے ہیں، سہ رہے ہیں، اس لیے سہ رہے ہیں تاکہ ان کے بچے کی فیوچر ہم لڑ رہے ہیں، ان کے بچوں کی فیوچر کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہاں کے رائٹس کی بات کر. آئی تھنک ان چیزوں پہ لوگوں کو سمجھ تو ہے، اور کشمیر از اسمارٹ ٹو انڈرسٹینڈ. میں امید کرتا ہوں 5 اگست 2019 میں لوگ سب گھروں میں بیٹھے، ان کو لگا ہمیں جانے نہیں دینی چاہیے. اچھی بات ہے، انہوں نے خود میں لیڈرشپ دکھائی. وہی لیڈرشپ الیکشن کے دن لوگ دکھانے چاہیے اور پولنگ بوتھ پہ دکھنے چاہیے. اینڈ دے شوڈ تھرو اے سرپرائز لائک دے تھرو 3 months of the. وحید صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ.